The doctor told you your tongue is not broken, it is injured. Ibu Kakak, seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter, ibu jari Anda tidak patah, tetapi mengalami cedera. It's going to require explaining to you realize it. Do you know how you injured? Karena itu, ibu jari ibu akan dipasang alat penunggang agar ibu jari ibu tidak bergerak selama melihat. Apakah ibu ingat bagaimana cedera ini bisa terjadi? Please call me Sylvie. I'd like if you just call me Sylvie. Tolong panggil saya Sylvie saja, saya lebih suka jika dipanggil Sylvie. Oh, I can't remember for sure. Is that we were driving along and I was uncomfortable with the seatbelt on. Yang saya ingat dengan pasti hanya saat kami sedang berkendara, lalu saya merasa tidak nyaman dengan satu pengamannya. But I want to keep it brutal. I know it is important to wear a seatbelt. Namun, saya tetap ingin memakainya karena saya tahu memakai satu pengaman itu penting. So it was bothering me on the left side on my belly. Sabuknya terasa mengganggu di sisi kiri perut saya. I moved my thumb inside the seatbelt to keep the edge of it away from my skin a bit, so it wouldn't feel like it was cutting into me. That's the last I remember about my hand. Jadi, saya menaikkan ibu jari saya ke dalam sabuk pengaman agar tidak menggesek atau menyayat diri saya. Setelah itu, saya tidak ingat lagi apa yang terjadi. I see. Well, there are a couple of things that might be happening. Baik, saya mengerti ada beberapa kemungkinan yang terjadi. In the course of the accident, the tongue might have remained hooked in the belt. Saat benturan kecelakaan terjadi, ibu jari Anda mungkin masih tersangkut pada sabuk pengaman. It won't have been pushed and pulled with a great deal of force when you were hit and then against as you come to a stop. Akibat benturan, jempol itu terdorong dan tertarik dengan sangat kuat ketika kendaraan ditabrak, lalu kembali menerima tekanan saat kendaraan berhenti. That's usually how this type of injuries appear. Bisa pakai gimana sih? Thank you. Anjing. Tidak ringan. Jadi tadi. Ini siapa yang ngasih? Ulang-ulang. That's usually That's usually how this type of injuries appear. Cedera seperti ini memang sering terjadi dan menyebabkan ligamen mengalami cedera. If damage what are called the ulnar collector ligaments, is there any possibility that you may cut the ligament by reaching out to brace the dashboard? Ligamen yang mengalami cedera tersebut disebut ligamen kolateral ulnar atau ulnar kolateral ligamen. Apa mungkin ligamen itu robek karena Anda sempat menjulurkan tangan untuk menahan dashboard? No, I don't think so. I don't remember doing it because it got hit on my side of the truck. Tidak, sepertinya tidak. Saya tidak ingat melakukan itu karena kendaraan kami ditabrak dari sisi tempat saya duduk. I remember a load bank and being pushed toward you. Yang saya ingat hanyalah suara benturan yang keras, lalu tubuh saya terdorong ke arah beliau. I see. Well, as Dr. Abraham points out, the good news is that the ligament did not tear completely, and you won't need surgery for it. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Dr. Abraham, kabar baiknya adalah ligamennya tidak robek sepenuhnya sehingga Anda tidak memerlukan operasi. Luckily, you didn't disconnect the joint either. Dr. Abrams will be back in a little bit to apply a tongue squeeze test. That's really just a type of splitting. Untungnya, sendi ibu jari Anda juga tidak mengalami dislokasi. Sebentar lagi, Dr. Abrams akan kembali untuk memasang tongue squeeze test atau sejenis penyangga khusus untuk ibu jari.
In the meantime, I'm just going to wrap the tongue securely against your hand. Sementara itu, saya akan membalut ibu jari Anda dengan kuat agar tetap menempel pada tangan. Immobilizing it like that will protect it from any further injury and help you to avoid any extra pain. Dengan membuatnya tidak bergerak, saudara tidak akan bertambah parah dan rasa nyeri maupun ketidaknyamanan juga dapat berkurang. It's really turning black and blue now, isn't it? Is it normal? Sekarang warna lukanya benar-benar menjadi hitam kebiruan ya. Apa itu normal? Yes, this coloration is quite normal to me, and it could be very sensitive to touch or combine within the microphone. Ya, perubahan warna seperti itu memang normal Silmi. Area di sekitar sendi tengah ibu jari juga akan sensitif jika disentuh. That's why we'll split it. The split also prevent you from trying to use it to grab sting until the ligament heals and the tongue is strong enough to do so. Itulah sebabnya kita memasang penyangga. Penyangga ini juga akan mencegah Anda menggunakan ibu jari untuk menggenggam benda sampai ligamennya sembuh dan kekuatan ibu jari kembali normal. That's going to take 3 to 6 weeks. It's susceptible to injury when it's healing. The tongue will be strong enough to hold any weight. Proses penyembuhannya biasanya memerlukan waktu sekitar 3 sampai 6 minggu. Selama masa penyembuhan, ibu jari masih rentan mengalami cedera ulang karena belum cukup kuat untuk menahan beban.